Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start the lesson My Financial Career by Stephen Leacock. First of all, I will give you a short introduction about the author. Stephen Leacock was born on 30th December 1869 and died on 28 March 1944. He was a Canadian teacher, political scientist, writer, and a humorist. He was author of more than 30 books of light-hearted, humorous sketches and essays. His best known works are nonsense novels, it was written in 1911, Sunshine Sketches of a Little Town, it was written in 1912, and Arcadian Adventure with the Idle Rich, it was written in 1914. The story, My Financial Career, appeared in the book Literary Lapses, published in 1910. The essay is about the effect of economics on the lives of men, and it shows the ordinary man's fear and mistrust of banks. It is a story of a person who has fear even to enter the bank, how he opened an account in the bank and withdrew money immediately from the bank. This entire situation creates a humorous situation, and the narrator decided not to enter the bank again. The extremely humorous story was made into an award winning animated short film by the National Film Board of Canada. Now we will start the lesson. We are starting the lesson. When I go into a bank, I get rattled. Rattled mean confused. When I go into a bank, जब कभी मैं बैंक जाता हूँ, I get rattled. मैं परेशान हो जाता हूँ. The clerks rattle me. क्लर्क मुझे परेशान करते हैं. The wickets rattle me. खिड़कियाँ मुझे परेशान करती हैं. The sight of the money rattles me. रकम का नज़ारा जो है वो मुझे परेशान करता है. Everything rattles me. हर चीज़ मुझे परेशान करती है. The moments I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, the moment वुलमा I cross the threshold, जब मैंने दहलीज पार की of a बैंक की, and attempt और कोशिश की to transact बिज़नेस देयर, वहाँ कारोबार करने की, वहाँ अकाउंट खुलवाने, कारोबार से मुराद है वहाँ अकाउंट खुलवाने की. वो लम्हा जब मैंने बैंक की दहलीज पार करने की कोशिश की और वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, आई बिकम एन रिस्पॉन्सिबल इडियट, रिस्पॉन्सिबल केयरलेस, मैं गैर ज़िम्मेदाराना अहमक बन गया. आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मैं ये पहले से जानता था. बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $56, लेकिन मेरी जो तनख्वाह थी, सैलरी तनख्वाह रेज्ड बढ़ गई थी. मेरी तनख्वाह $56 तक बढ़ गई थी. मंथ एक महीने में मेरी तनख्वाह में $56 का इजाफा हो गया था. एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मैंने महसूस किया कि बैंक ही इसके लिए बेहतरीन जगह है. सो इसलिए आई शैम्बल्ड इन, मैं अंदर भौंडे अंदाज में, शैम्बल्ड ऑकवर्डली, भौंडे अंदाज में अंदर चला गया. एंड लुक्ड टिमिडली, और डरते डरते देखना शुरू हो गया. राउंड एट द क्लर्कों को, इर्द गिर्द क्लर्कों को मैं डरते डरते बुज़दिलाना अंदाज से उन्हें देखना शुरू हो गया. आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर. आई हैव एन आइडिया, मेरा ख़्याल था कि एक शख्स जिसको अकाउंट खुलवाना होता है, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, उसे मैनेजर से मशवरा लेना चाहिए. आई वेंट अप टू अ विकेट, मैं खिड़की तक गया जहाँ पर अकाउंटेंट की तख्ती लगी हुई थी. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेवल. अकाउंटेंट एक लंबे कद, ठंडे मिजाज का, डेवल बदमिजाज या शैतान था. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसकी शक्ल देखते ही मैं बदहवास हो गया. माई वॉइस वॉज
spiritual, اور میری آواز جو تھی ڈوب گئی. I said, میں نے کہا, can I see the manager, کیا میں مینیجر سے بات کر سکتا ہوں؟ I said, میں نے کہا, and added solemnly, and اور added مزید کہا solemnly اکیلے میں. alone یعنی تنہا. I don't know why I said alone, مجھے نہیں پتہ میں نے کیوں کہہ ڈالا تنہا. certainly یقیناً, said the accountant, اکاؤنٹنٹ نے کہا یقیناً. and fetched him, اور اسے لے گیا. the manager was a grave, calm man. grave mean serious. مینیجر ایک سنجیدہ سا, کام خاموش طبع شخص تھا. I had my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. I held میں نے پکڑ رکھے تھے اپنے $56 in a crumpled ball in my pocket, اپنی جیب کے اندر تروڑی مروڑی شکل میں. Are you the manager? I said, میں نے کہا کہ آپ مینیجر ہیں. God knows I didn't doubt it. God knows خدا جانتا ہے. I didn't doubt it, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں. Yes, ہاں, خدا جانتا ہے کہ اس کے مینیجر ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہ تھا. Yes, ہاں, he said, اس نے کہا. Can I see you, کیا میں آپ کو مل سکتا ہوں alone اکیلے میں. I didn't want to say, میں نہیں کہنا چاہتا تھا alone تنہا again, دوبارہ میں تنہا نہیں کہنا چاہتا تھا. but لیکن without it, اس کے بغیر, the thing seemed self evident, لیکن اس کے بغیر میرا جملہ بے معنی نظر آتا تھا. the manager looked at me, مینیجر نے میری طرف دیکھا. in some alarm, مینیجر نے گھبراہٹ کے عالم میں میری طرف دیکھا. he felt, اس نے محسوس کیا, that I had an awful secret to reveal, that I had an awful, کہ میرے پاس کوئی awful, dreadful, خوفناک, کہ میرے پاس کوئی خوفناک سیکرٹ راز ہے. to reveal, میرے پاس بتانے کے لیے کوئی خوفناک راز ہے. come in here, اندر آئیے. he said, اس نے کہا, and led the way to a private room, اور ایک الگ تھلگ کمرے کی طرف میری رہنمائی کی. he turned the key in the lock, اس نے لاک کے اندر چابی گھمائی. we are safe from interruption here, we are safe from interruption here, ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی مداخلت سے محفوظ ہیں. sit down, تشریف رکھیے. we both sat down and looked at each other, ہم دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھا. I found no voice to speak, مجھ میں بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی. you are one of Pinkerton's men, کیا تم پنکرٹنز کے آدمی ہو. I presume, میرا خیال ہے, he said, اس نے کہا, میرا خیال ہے, اس نے کہا کہ آپ پنکرٹن کے آدمی ہیں. پنکرٹن ایک فرم ہے سراغر سا, اس کمپنی کا نام ہے. Now the next paragraph is, he had gathered from my mysterious manner, he had gathered, اس نے اندازہ لگایا. he had gathered, he had concluded, from my mysterious manner, میرے عجیب و غریب یا پرسرار انداز سے اس نے اندازہ لگایا, that I was a detective, کہ میں کوئی سراغ رساں ہوں. I knew, میں جانتا تھا, what he was thinking, وہ کیا سوچ رہا تھا. and it made me worse, اور اس چیز نے مجھے بدحواس کر دیا. no, not from Pinkerton's, نہیں ہوں. I said, میں نے کہا, seeming to imply, جس کا تاثر یہ بنتا تھا, that کہ I came from a rival agency, کہ میں rival agency سے آیا ہوں. to tell the truth, I went on, بات جاری رکھتے ہوئے کہا, as if I had been prompted to lie about it,
جیسے کوئی قوت مجھے جھوٹ بولنے پر اکسا رہی ہو۔ آئی ایم ناٹ آ ڈیٹیکٹیو ایٹ آل، میں ہرگز بھی سراغ رساں نہیں ہوں۔ آئی ہیو کم ٹو اوپن این اکاؤنٹ، میں یہاں اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں۔ آئی انٹینڈیڈ ٹو کیپ آل مائی منی ان دس بینک، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی تمام رقم اس بینک میں رکھوں۔ دا مینیجر لکڈ ریلیوڈ، مینیجر کچھ مطمئن ہوا، بٹ اسٹل سیریس، لیکن ابھی بھی سیریس تھا۔ ہی کنکلوڈیڈ، اس نے نتیجہ اخذ کیا، آئی واز اے سن آف بیرن روتھ چائلڈ آر اے ینگ گولڈ۔ اب وہ سمجھا کہ میں بیرون روتھ چائلڈ گولڈ کے امیر ترین گھرانوں کا نور چشم ہوں۔ اے لارج اکاؤنٹ، آئی سپوز، میرا خیال ہے کافی بڑی رقم ہوگی، ہی سیڈ، اس نے کہا۔ فیئرلی لارج، کافی بڑی، آئی وسپرڈ، میں نے سرگوشی میں کہا۔ آئی پرپوز ٹو ڈپازٹ $56 ناؤ اینڈ $50 اے منتھ ریگولرلی۔ آئی پرپوز، میرا ارادہ ہے، میرا پلان ہے، ٹو ڈپازٹ، جمع کراؤں، $56 ناؤ، کہ اب میں $56 جمع کراؤں، اینڈ $50 اے منتھ ریگولرلی، اور ہر مہینے $56 جمع کراؤں مستقل۔ The manager got up، مینیجر اٹھا، and opened the door، اور دروازہ کھولا۔ He called to the accountant، اس نے اکاؤنٹنٹ کو بلوایا۔ Mr. Montgomery said unkindly، اس نے تلخی سے، لاؤڈ، بڑی سی آواز میں، زوردار آواز میں تلخی سے کہا، This gentleman is opening an account، یہ شریف آدمی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے۔ He will deposit $56، یہ $56 جمع کرائے گا۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آئی روز، میں اٹھا۔ A big iron door stood open at the side of the private room، پرائیویٹ روم کے ایک طرف ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ تھا۔ گڈ مارننگ، آئی سیڈ، میں نے کہا، اینڈ اسٹیپڈ انٹو دا سیف، اور الماری میں گھس گیا۔ کم آؤٹ، باہر آ جائیے، سیڈ دا مینیجر کولڈلی، مینیجر نے لوکھے سے لہجے میں کہا، اینڈ شوڈ می دا ادر وے، اور مجھے دوسری طرف راستے پہ ڈال دیا، یا مجھے دوسری طرف راستہ دکھایا۔ آئی وینٹ اپ ٹو دا اکاؤنٹنٹس وکٹ، میں اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی تک گیا، اینڈ پوکڈ دا بال آف منی ایٹ ہم، اور ایک ود اے کوئک کنولسو موومنٹس، کوئکلی، تیزی سے، کنولسو، سجن، یا اس طرح بھی جھٹکے والی موومنٹس، حرکات سے، ایز اف آئی ور ڈوئنگ اے کنجرل ٹرک، کہ جیسے کہ میں کمنداری کا کرتب کر رہا ہوں۔ پچھلی لائن رہ گئی ہے۔ آئی وینٹ اپ ٹو دا اکاؤنٹنٹ وکٹ، میں اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی پر گیا، اینڈ پوک دا بال آف منی ایٹ ہم، اور اس کی طرف جو بال تھی رقم کی، اس کی طرف دھکیل دی، ود اے کوئک کنولسو موومنٹ، تیز ترار اس طرح بھی حرکات کے ساتھ، ایز اف، جیسے کہ آئی ور ڈوئنگ اے کنجرل ٹرک، کہ جیسے کہ میں کوئی مداری کا کرتب کر رہا ہوں۔ مائی فیس واز گیسلی، ڈپلوریبلی پیل، گیسلی، ہاریبلی، ڈپلوریبلی، مائی فیس واز گھیسلی پیل، میرا جو چہرہ تھا خوفناک حد تک زرد ہو گیا۔ ہیئر، آئی سیڈ، ڈپازٹڈ، میں نے کہا، یہ لیجئے۔ دا ٹون آف دا ورڈ سیم ٹو مین، میرے الفاظ کے لہجے کا مطلب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس تکلیف دہ کام کو جلدی کر ڈالیں۔ لیٹ us ڈو دس پینفل تھنگ while the fit is on us، دے کام کو جلدی کر ڈالیں ورنہ مجھے دورہ پڑ جائے گا۔ He took the money and gave it to another clerk، اس نے رقم لی اور ایک دوسرے کلرک کو دے دی۔ He made me write the sum، اس نے مجھ سے ایک سلپ پر رقم لکھوائی، and sign my name in a book، اور ایک کتاب کے اندر میرے دستخط لیے۔ I no longer knew what I was doing، مجھے مزید نہیں پتہ میں کیا کر رہا تھا۔
The bank swam before my eyes. बैंक जो था मेरी आंखों के सामने घूम गया. Is it deposited? क्या ये जमा हो गए हैं? I asked in a hollow vibrating voice. मैंने hollow डूबती हुई, खाली सी, लरजती हुई आवाज़ में पूछा. It is, said the accountant. Accountant ने कहा हो गई है. Then I went to draw a check. फिर मैं एक चेक कैश कराना चाहता हूँ. My idea was to draw out $6 of it for present use. मौजूदा इस्तेमाल के लिए मेरा ख़याल था कि मैं $6 निकलवाऊँ. Someone gave me a checkbook. किसी ने मुझे चेक बुक दे दी. Through a wicket खिड़की से. And someone else began telling me, और एक और शख्स मुझे ये बताने लग गया, how to write it out, कि आपको लिखना कैसे है. The people in the bank, बैंक के अंदर जो लोग थे, had the impression that I was an invalid millionaire. उनको यूं तासुर आ रहा था कि I was an invalid millionaire, कि मैं कोई झूठा करोड़पति हूँ. I wrote something on the check, मैंने कुछ चेक पे लिखा, and thrust it in at the clerk, और क्लर्क को थमा दिया. He looked at it, उसने उसे देखा. What, क्या? Are you drawing it all out again? Are you drawing it all out again? तुम सारी की सारी निकलवाना चाहते हो? He asked in surprise. उसने हैरत से पूछा. Then, फिर I realized, मुझे समझ आई that I had written 56 instead of 6, कि मैं तो 6 की बजाय 56 लिख डाला है. I was too far gone to reason now. अब तो मैं अक्ल से बिल्कुल दूर परे हो गया. I had a feeling, मुझे एहसास हुआ that it was impossible to explain the thing, कि अब ये नामुमकिन है इस बात की वजाहत करना. All the clerks had stopped writing to look at me. तमाम क्लर्कों ने लिखना छोड़कर मुझे देखना शुरू कर दिया. Reckless with misery, मुसीबत से बेपरवाह, परेशानी से बेपरवाह. I made a plunge, मैंने अचानक धावा बोल दिया. Yes, the whole thing, हाँ मैं सारी निकलवाना चाहता हूँ. You withdraw your money from the bank, every cent of it. क्या आप अपनी रकम बैंक से निकलवा रहे हैं, एक एक पाई? Are you not going to deposit any more? आपको मज़ीद कोई जमा नहीं करानी है, said the clerk. क्लर्क ने कहा, astonished, हैरान होकर. Never, नहीं. An idiot hope struck, एक अहमकाना सी बात मेरे जहन में आई. Struck me that they might think someone had insulted me, कि ये लोग ये सोचें कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर डाली है. While I was writing the check, जब मैं चेक लिख रहा था. And that I had changed my mind, और मैंने अपना इरादा बदल लिया है. I made a wretched attempt to look like a man with wretched attempt, मैंने एक मायूस कुन, एक हकीर सी कोशिश की. To look like a man, कि ऐसा शख्स नज़र आऊँ. With a fearfully quick temper, जिसका मिजाज बहुत तेज़ है. The clerk prepared to pay the money, क्लर्क ने रकम अदा करने के लिए तैयारी की, यानी क्लर्क रकम अदा करने के लिए तैयार हो गया. हाउ विल यू हैव इट, कैसे लोगे आप? ही सेड, उसने कहा. व्हाट, क्या? हाउ यू विल हैव इट, आप किस सूरत में लोगे? ओह, आई गॉट हिज मीनिंग. ओह, फिर मुझे समझ आया, मुझे उसका मतलब समझ आया. एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने जवाब दे डाला बग़ैर सोचे. इन 50s, 50 के लूँगा. ही गेव मी a $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल दे दिया. एंड द 6, और 6 का ही आस्क्ड ड्राइली, उसने बड़ी खुश अंदाज से पूछा. ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे दे दी रकम. आई रश्ड आउट, मैं बाहर को लपका. एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसे ही बड़ा दरवाज़ा मेरे पीछे घूमा. आई caught द echo ऑफ a roar of laughter, कहकों की बाज़गश जो थी वो मुझे सुनाई दी. दैट वेंट अप टू द सीलिंग,
آف دا بینک، جو بینک کی چھت تک جا رہی تھی. سنس دین، اس وقت سے. آئی بینک نو مور، میں کبھی بینک نہیں گیا. آئی کیپ مائی منی، میں اپنی رقم رکھتا ہوں. ان مائی کیش، کیش کی صورت میں. ان مائی ٹراؤزرز پاکٹ، ٹراؤزر کی جیب میں. اینڈ مائی سیونگ، اور اپنی جمع پونجی، بچت. ان سلور ڈالر ان اے ساک، سلور ڈالر کی صورت میں ایک جراب کے اندر رکھتا ہوں. دی اینڈ. اللہ حافظ.